बाबा वरुणेश्वर महिमा क्यासेट उन्मोचित बिंझारपुर प्रसिद्ध शैवपीठ बाबा वरुणेश्वर महिमा को नहीं 8टी गीत प्रस्तुत होईछि। तेबे आसंतु टिके सुनि नेबा गीतटिको। पौष शेषरे मकर जातल शंकर बड़ सिंहर शंकर बड़ सिंहर। ମୁଁ ସଂଗୀତ ଦିନେଶ ମଲ୍ଲିକ ଆଜି ବାବା ମୋର 8ଟି ଗୀତ ଆଜି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି 8 ସହିତ ଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ତଥା ନିରଞ୍ଜନ ପଡ଼ା ସାର୍। ତାପରେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ବଣଚରଣ ଗୀତ ହବ। ପ୍ରାୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁମାନେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଗାୟିକା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭିର ୱିନର ଅରୁପମା ନାୟକ, ମୁଁ ବି ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲର ୱିନର ସାଇଶ୍ରୀ ପୃଷ୍ଟି, ଆଲବମ୍ ଜଗତର ସୁନାମଧନ୍ୟ ଗାୟିକା ବିଜୟିନୀ ଦାସ, କୁମାର ଜଗଦୀଶ, ଅପୂର୍ବା ତ୍ରିପାଠୀ, ଦେବସ୍ମିତା ମିଶ୍ର, ସସ୍ମିତା ପାତ୍ର, ଅନେକ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଅଭିଲିପ୍ସା ପରିଡ଼ା, ଅଂଶୁମାନ ପଣ୍ଡା, ପ୍ରିୟେଶ ପଣ୍ଡା, ଅନେକ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଆମେ ଦେଇଛୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୀତ ସ୍ମୃତି ମଧୁର ହେବ ଏବଂ ବାବା ବରୁଣେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଦାହରଣ ହେବ। भज हे वरुणेश्वर बंदई वरुणेश्वर भज हे वरुणेश्वर। राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त शिक्षक निरंजन परिड़ा गीतगुड़ी को रचना करते। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त संगीत निर्देशक दिनेश कुमार मल्लिक समस्त गीतगुड़ी को संगीत रे निर्देशना देते। ओडिशार सुनामधन्य कंठशिल्पी कुमार दिलीप, अरुपमा नायक, साईश्री पृष्टी, विजयिनी दास, कुमार जगदीश, अपरूपा त्रिपाठी, विजयालक्ष्मी शतपथी और देवस्मिता मिश्र प्रमुख कंठदान करते। अखिल चक्र सारस्वत मंच मुख्य अतिथि बाचस्पति प्रमीला मल्लिक बाबा वरुणेश्वर महिमा कैसेट को उन्मोचित करते। संगठन रवींद्र परिड़ा, संपादक हरेकृष्ण पंडा और अन्य सदस्य उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज जुड़िया। जोगी बैरागी समसाने कले बास भुजंग भूषणे भस्म विलेपने विराजी छंती महेश दुख नदी नीर करबाकू पार होइछंती अवतार। पौष शेषरे मकर जातल शंकर बड़ सिंहार बंदई वरुणेश्वर भज हे वरुणेश्वर बंदई वरुणेश्वर भज हे